బ్రహ్మోత్సవానికి బ్రహ్మోత్సవం, బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం, బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం, శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో, శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో ఏడు కొండల పైన చక్కగా బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం, అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం, సుర సమూహాల సరసోత్సవం, వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం, బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం, బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం. నమో వెంకటేశాయ. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రియధ్యాసిత వక్షసం శ్రియశ్రితచేతనమందారం श्रीनिवासमहं भजे. श्रीनिवास प्रभु समस्त चराचर सृष्टि के जगत प्रभु हैं. सर्वाधारी सनातन आश्रित भक्त जनों का वत्सल, अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी को धारण कर पापों से युक्त इस कलयुग में भक्तजनों को मार्ग निर्देशित करते हुए पूजे जाते हैं. प्रिय भक्तगण, ब्रह्मोत्सव में, नवरात्रि ब्रह्मोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है. SVBC चैनल की ओर से आपको भगवान का जो ब्रह्मोत्सव दिखाई जा रहा है, आप बड़े भाग्यशाली है. देखिए, तैलवर्ण चित्रपट को देखिए. भगवान को देखने से, बालाजी को देखने से हमारा मन कितना पुलकित हो जाता है, बातों में बता नहीं सकते. एक बार ध्यान से देखिए तैलवर्ण चित्र को. जो गजराज है, गजराज कोई भी उत्सव करते समय जो गजराज आगे चलते रहते हैं. इधर जो मंदिर में, तिरुमला मंदिर में ब्रह्मोत्सव के समय जो सजावट, फूलों की सजावट को देखिए. कितने रंग बिरंगे पुष्पों से अलंकृत किया गया है. पुष्प किसके लिए चिन्ह हैं? फूलों के कई रंग होते हैं. पुष्प साक्षात भगवान के रूप है. इस धरती पर अगर भगवान का कोई रूप है तो यह फूल हैं. भगवान दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी महिमा दिखाई देती है. फूल दिखाई देता है मगर उसकी खुशबू दिखाई नहीं देती है. फूल का सुगंध ही साक्षात परमात्मा है. फूलों के कई रंग होते हैं. देखिए देखिए कितने सुंदर ढंग से सजाया हुआ है. एक बार देखने से हमारा मन पुलकित हो जाता है. ओम नमो वेंकटेशाय.
హంసవాహనము పైన హరినీడు చూడరు హంసవాహనము పైన హరినీడు చూడరు వీణా పాణియై వేయి రాగాలతో వీణా పాణియై వేయి రాగాలతో అందరి గుండెలోన అమృతము కురియగా అందరి గుండెలోన అమృతము కురియగా అతివ సింగారములు కలవో కదలొలికించుచు హంసవాహనము పైన హరినీడు చూడరు వీణా పాణియై వేయి రాగాలతో హంసవాహనము పైన హరినీడు చూడరు
சாதித்தருளா தனியமரார் ஆக்கவேக்க மகிழன்னே அங்கள் பணியமரர் குமார் பார்க்கடலான் பாதம் புரிவார் புகப்பெருவர் வார்கள் தொல்லமரர் கேள்வி துளங்களிசர் தோத்தத்து நல்லமரர் கோமான் நகரத்தினத்து நான் மலர் கொண்டு ஆங்கே திகழும் மணிவயிரம் சேரில்லா பைங்கமலமேந்தே பணிந்தேன் பணிமலரால் அங்கம் வளம் கொண்டான் அன்னலந்தாய் வாழும் அடிவாய் இறந்தவனை கொண்டாயின் நீரோதமே நெடுமாலே நின்னடியை ரோத வல்லார் அறிந்தே ओम नमो वेंकटेशाय। आज दूसरे दिन की रात्रि श्री वेंकटेश्वर भगवान सरस्वती माता के रूप में हंस वाहन पर आरूढ़ होकर कल्याणोत्सव मंडप में आपको दर्शन दे रहे हैं। कार्यक्रम का शुरुआत संपंगी प्राकार कहते हैं कल्याणोत्सव मंडप को। उधर से
रंगनायक मंडप तक ऐसा लेकर जाते हैं। नैवेद्य भगवान को नैवेद्य समर्पण किया जाता है। पूजा आराधना धूप दीप नैवेद्यों के बाद नैवेद्य समर्पण किया जाता है। जो नैवेद्य समर्पण करते हैं उस नैवेद्य को हम प्रसाद के रूप में लेते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। देवी सरस्वती वाजे भर्वाजिनीमती विक्रियावतु यस्वाहा देवी सरस्वत्युपब्रूते धने हिते इन्द्रन्नवृत्रतूर्ये त्वन्देवी सरस्वत्यभावाजेषु वाजिनी तदा पूषे वारस्सनिम् उतस्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः वृत्रघ्नीवष्टिसुष्टुतिम् यस्या अनन्तो अह्रोतस्त्वेषश्चारिष्णुरर्णवः अमश्चरातिरोर्वत् पानो विश्वामतिर्विश्वपत्रेरन्यारुतावारी अदन्नहे सूर्याः प्रियासु भक्तविदानाभिदिष्टा सरस्वती स्तोत्र्याभूत् आपपृषीमान् गुरुरजो अन्तरिक्षम् सरस्वती पुरस्तात् जाता वर्धयन्ति वाजे वाजे हव्याभूते यथाइव बृहति विध्वने कृतोपस्तुत्यादिविदुषा सरस्वती सरस्वत्यभिनो ने शिवस्यो वापस्थरे उपयासा देवास्येदन्तु यज्ञियाः इहाद्य सोमापीतये व्याघ्रभूतया भृताकौ विधिरग्नौ ब्राह्मणे सूर्ये च इन्द्रय्या देवी सुभगा जजाना सा न आगन्वर्चसा संविधाना या राजन्ये दुन्दुभावायतायाम् अश्वस्य क्रन्ये पुरुषस्य मायौ इन्द्रय्या देवी सुभगा जजाना सा न आगन्वर्चसा संविधाना या हस्तिनिद्वीपिनि या हिरण्ये पिशिरश्वेषु पुरुषेषु गोषु इन्द्रय्या देवी सुभगा जजाना सा न आगन्वर्चसा संविधाना रथे अक्षेषु वृषभस्य वाजे आते पर्जन्ये वरुणस्य सुष्मे इन्द्रय्या देवी सुभगा जजाना सा न आगन्वर्चसा संविधाना राडसि विराडसि सम्राडसि स्वराडसि
इन्द्राय त्वा तेजस्वते तेजस्वन्तग्श्रीणामि इन्द्राय त्वोजस्वत ओजस्वन्तग्श्रीणामि इन्द्राय त्वा पयस्वते पयस्वन्तग्श्रीणामि इन्द्राय त्वायुष्मत आयुष्मन्तग्श्रीणामि तेजोषि तत्ते प्रयच्छामि तेजस्वदस्तु मे मुखम् तेजस्वच्छिरोऽस्तु मे तेजस्वान् विश्वतः प्रत्यङ् तेजसा संविवृद्धिमा ओजोषि तत्ते प्रयच्छामि ओजस्वदस्तु मे मुखम् ओजस्वच्छिरोऽस्तु मे ओजस्वान् विश्वतः प्रत्यङ् ओजसा संविवृद्धिमा पयोषि तत्ते प्रयच्छामि पयस्वदस्तु मे मुखम् पयस्वच्छिरोऽस्तु मे पयस्वान् विश्वतः प्रत्यङ् पयसा संविवृद्धिमा आयुरसि तत्ते प्रयच्छामि आयुष्मदस्तु मे मुखम् आयुष्मच्छिरोऽस्तु मे आयुष्मान् विश्वतः प्रत्यङ् आयुषा संविवृद्धिमा इममग्नायुषे वर्चसे कृधि प्रियगोरेतो वरुणसोमराजन् महदेवास्मादिते शर्म यच्छ विश्वे देवा जरदष्टिर्यथा सद् आयुरसि विश्वायुरसि सर्वायुरसि सर्वमायुरसि यतो वातो मनोजवाः यतः क्षरन्ति सिन्धवः आसान् त्वा सर्वासामोरुचा अभिषिञ्चामि वर्चसा समुद्रैवासि गम्भना सोम इवास्यताभ्यः अग्निरिव विश्वतः प्रत्यङ् सूर्य इव ज्योतिषा विभो अपायो द्रवणेन सह तमहमस्माशुषाय तेजसे ब्रह्मवर्चसाय गृह्णामि अपाय ऊर्मोरसः तमहमस्मामुष्यायणाय ओजसे वीर्याय गृह्णामि अपायो मध्यतो रसः तमहमस्मामुष्यायणाय पुष्ये प्रजननाय गृह्णामि अपायो यज्ञयो रसः तमहमस्मामुष्यायणाय आयुषे दीर्घायुत्वाय गृह्णामि सारस्वतौ सारस्वतौ क्षीयेत क्षीयेत सारस्वतौ होमौ होमौ सारस्वतौ क्षीयेत क्षीयेत सारस्वतौ होमौ सारस्वतो होमौ होमौ सारस्वतो सारस्वतो होमौ पुरस्तात् पुरस्तात् होमौ सारस्वतो सारस्वतो होमौ पुरस्तात् होमौ पुरस्तात् पुरस्तात् होमौ होमौ पुरस्तात् जुहुयात् जुहुयात् पुरस्तात् होमौ होमौ पुरस्तात् जुहुयात् 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 पुरस्तात् पुरस्तात् जुहुयात् मा भास्या जुहुयात् पुरस्तात् पुरस्तात्
जुहुयादमाभास्या जुहुयादमाभास्यामाभास्या जुहुयादमाभास्या वै वा अमाभास्या जुहुयादमाभास्या वै अमाभास्या वै वा अमाभास्या वै सरस्वती सरस्वती वा अमाभास्या वै सरस्वती अमावास्येत्यमावास्या वै सरस्वती सरस्वती वै सरस्वत्यनुलोममनुलोमगो सरस्वती वै सरस्वत्यनुलोमम् सरस्वत्यनुलोममनुलोमगो सरस्वती सरस्वत्यनुलोममेवैवानुलोमगो सरस्वती सरस्वत्यनुलोममेव अनुलोममेवैवानुलोममनुलोममेवै नावे नावेवानुलोममनुलोममेवैनौ अनुलोममित्यनुलोमम् एवै नावे नावे वै नावा एनावैनावे नावालभते लभत ऐनावे नावालभते आलभते लभत आलभते मुममुल्लभत आलभते मुम् लभते मुममुल्लभते लभते मुमाप्यायमानमाप्यायमानममुल्लभते लभते मुमाप्यायमानम् अमुमाप्यायमानमाप्यायमानममुममुमाप्यायमानममुममुमाप्यायमानमनु आप्यायमानमन्वन्वाप्यायमानमाप्यायमानमाप्यायमानमन्वा आप्यायमानमित्याप्यायमानम् अन्वान्वन्वाप्यायते प्यायतान्वन्वाप्यायते आप्यायते प्यायत आप्यायत आज्ञा वैष्णवम् याजत आप्यायत आज्ञा वैष्णवम् प्यायत आज्ञा वैष्णवमाज्ञा वैष्णवम् प्यायते प्यायत आज्ञा वैष्णवमेकादशकपालमेकादशकपालमाज्ञा वैष्णवम् प्यायते प्यायत आज्ञा वैष्णवमेकादशकपालम् आज्ञा वैष्णवमेकादशकपालमेकादशकपालमाज्ञा वैष्णवमेकादशकपालम् पुरस्तादेकादशकपालमाज्ञा वैष्णवमेकादशकपालम् पुरस्ताद् आज्ञा वैष्णवमित्याज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालम् पुरस्तादेकादशकपालमेकादशकपालम् पुरस्तान्निर्निष्पुरस्तादेकादशकपालमेकादशकपालम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् पुरस्तान्निर्निष्पुरस्तात् निर्वपेत् सरस्वत्यै सरस्वत्यै वपेन् निर्निर्वपेत् सरस्वत्यै सरस्वत्यै वपेत् सरस्वत्यै चरुञ्जुरुगो सरस्वत्यै वपेत् सरस्वत्यै चरुम् सरस्वत्यै चरुन् चरुगो सरस्वत्यै सरस्वत्यै चरुगो सरस्वते सरस्वते चरुगो सरस्वत्यै सरस्वत्यै चरुगो सरस्वते सरस्वते चरुञ्जुरुगो सरस्वते द्वादशकपालगो सरस्वते चरुञ्जुरुगो सरस्वते द्वादशकपालम् सरस्वते द्वादशकपालगो सरस्वते सरस्वते द्वादशकपालै यद्यद्वादशकपालगो सरस्वते सरस्वते द्वादशकपालै यत् द्वादशकपालं यद्यद्वादशकपालं यदाग्नेय आग्नेयो यद्वादशकपालं यदाग्नेयः द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् यदाग्नेय आग्नेयो यद्यदाग्नेयो भवति भवत्याग्नेयो यद्यदाग्नेयो भवति आग्नेयो भवति भवत्याग्नेय आग्नेयो भवत्यग्निरग्निर्भवत्याग्नेय आग्नेयो भवत्यग्निः भवत्यग्निरग्निर्भवति भवत्यग्निर्वैव अग्निर्भवति भवत्यग्निर्वै अग्निर्वैव अग्निरग्निर्वै यज्ञमुखं यज्ञमुखं वा अग्निरग्निर्वै यज्ञमुखं वै यज्ञमुखं वै यज्ञमुखं यज्ञमुखमिति यज्ञमुखमेवैव यज्ञमुखं यज्ञमुखमेवर्धिमृद्धिमेव यज्ञमुखं यज्ञमुखमेवर्धिम्
यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् वर्धिमृद्धिमेवैवर्धिम् पुरस्तात् पुरस्तादृद्धिमेवैवर्धिम् पुरस्तात् वृद्धिम् पुरस्तात् पुरस्तादृद्धिमृद्धिम् पुरस्तात् धत्ते धत्ते पुरस्तादृद्धिमृद्धिम् पुरस्तात् धत्ते पुरस्तात् धत्ते धत्ते पुरस्तात् पुरस्तात् धत्ते यद्यद्धत्ते पुरस्तात् पुरस्तात् धत्ते यत् धत्ते यद्यद्धत्ते धत्ते यद्वैष्णवो वैष्णवो यद्धत्ते धत्ते यद्वैष्णवः यद्वैष्णवो वैष्णवो यद्यद्वैष्णवो भवति भवति वैष्णवो यद्यद्वैष्णवो भवति वैष्णवो भवति भवति वैष्णवो वैष्णवो भवति यज्ञो यज्ञो भवति वैष्णवो वैष्णवो भवति यज्ञः भवति यज्ञो यज्ञो भवति भवति यज्ञो वै वै यज्ञो भवति भवति यज्ञो वै यज्ञो वै यज्ञो यज्ञो वै विष्णुर्विष्णुर्वै यज्ञो यज्ञो वै विष्णुः वै विष्णुर्वै वै विष्णुर्यज्ञै यज्ञं विष्णुर्वै वै विष्णुर्यज्ञम् विष्णुर्यज्ञै यज्ञं विष्णुर्विष्णुर्यज्ञमेवैव यज्ञं विष्णुर्विष्णुर्यज्ञमेव यज्ञमेवैव यज्ञै यज्ञमेवारभ्यारभ्यैव यज्ञै यज्ञमेवारभ्य एवारभ्यारभ्यैवैवारभ्य प्रप्रारभ्यैवैवारभ्य आरभ्य प्रप्रारभ्यारभ्य प्रतनुते तनुते प्रारभ्यारभ्य प्रतनुते आरभ्येत्यारभ्य प्रतनुते तनुते प्रप्रतनुते सरस्वत्यै सरस्वत्यै तनुते प्रप्रतनुते सरस्वत्यै तनुते सरस्वत्यै सरस्वत्यै तनुते तनुते सरस्वत्यै चरुश्चरुः सरस्वत्यै तनुते तनुते सरस्वत्यै चरुः सरस्वत्यै चरुश्चरुः सरस्वत्यै सरस्वत्यै चरुर्भवति भवति चरुः सरस्वत्यै सरस्वत्यै चरुर्भवति चरुर्भवति भवति चरुश्चरुर्भवति सरस्वते सरस्वते भवति चरुश्चरुर्भवति सरस्वते भवति सरस्वते सरस्वते भवति भवति सरस्वते द्वादशकपालो द्वादशकपालः सरस्वते भवति भवति सरस्वते द्वादशकपालः सरस्वते द्वादशकपालो द्वादशकपालः सरस्वते सरस्वते द्वादशकपालो मा भास्या द्वादशकपालः सरस्वते सरस्वते द्वादशकपालो मा भास्या द्वादशकपालो मा भास्या द्वादशकपालो द्वादशकपालो मा भास्या वै वा अमाभास्या द्वादशकपालो द्वादशकपालो मा भास्या वै द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः अमाभास्या वै वा अमाभास्या वै सरस्वती सरस्वती वा अमाभास्या वै सरस्वती अमावास्येत्यमावास्या वै सरस्वती सरस्वती वै वै सरस्वती पूर्णमासः सरस्वती वै वै सरस्वती पूर्णमासः सरस्वती पूर्णमासः सरस्वती सरस्वती पूर्णमासः सरस्वान् पूर्णमासः सरस्वती सरस्वती पूर्णमास सरस्वान् पूर्णमासः सरस्वान् पूर्णमासः सरस्वान् तौ सरस्वान् पूर्णमासः सरस्वान् तौ पूर्णमास इति पूर्णमासः सरस्वान् तौ सरस्वान् तावेवैव तौ सरस्वान् तावेव तावेवैव तौ तावेव साक्षादेव तौ तावेव साक्षात् एव साक्षादेवैव साक्षादेवैव साक्षादारभते रभत साक्षादारभते साक्षादिति सा अक्षात् आरभते रभत अर्ध्नोत्युर्ध्नोति रभत आरभत रुध्नोति रुध्नोति रभते रुध्नोत्याभ्यामाभ्यावृध्नोति रभते रुध्नोत्याभ्यामाभ्यां रुध्नोत्युर्ध्नोत्याभ्यां द्वादशकपालो द्वादशकपाल आभ्यां रुध्नोत्युर्ध्नोत्याभ्यां द्वादशकपालः आभ्यां द्वादशकपालो द्वादशकपाल आभ्यामाभ्यां द्वादश
द्वादशकपालः सरस्वते सरस्वते द्वादशकपाल आभ्यामाभ्यां द्वादशकपालः सरस्वते द्वादशकपालः सरस्वते सरस्वते द्वादशकपालो द्वादशकपालः सरस्वते भवति भवति सरस्वते द्वादशकपालो द्वादशकपालः सरस्वते भवति द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः सरस्वते भवति भवति सरस्वते सरस्वते भवति त्वाय मिथुनत्वाय भवति सरस्वते सरस्वते भवति मिथुनत्वाय भवति मिथुनत्वाय मिथुनत्वाय भवति भवति मिथुनत्वाय प्रजात्यै प्रजात्यै मिथुनत्वाय भवति भवति मिथुनत्वाय प्रजात्यै मिथुनत्वाय प्रजात्यै प्रजात्यै मिथुनत्वाय मिथुनत्वाय प्रजात्यै मिथुनौ मिथुनौ प्रजात्यै मिथुनत्वाय मिथुनत्वाय प्रजात्यै मिथुनौ मिथुनत्वायेति मिथुनात्वाय प्रजात्यै मिथुनौ मिथुनौ प्रजात्यै प्रजात्यै मिथुनौ गावौ गावौ मिथुनौ प्रजात्यै प्रजात्यै मिथुनौ गावौ प्रजात्या इति प्राजात्यै मिथुनौ गावौ गावौ मिथुनौ मिथुनौ गावौ दक्षिणा दक्षिणा गावौ मिथुनौ मिथुनौ गावौ दक्षिणा गावौ दक्षिणा दक्षिणा गावौ गावौ दक्षिणा समृद्ध्यै समृद्ध्यै दक्षिणा गावौ गावौ दक्षिणा समृद्ध्यै दक्षिणा समृद्ध्यै समृद्ध्यै दक्षिणा दक्षिणा समृद्ध्यै समृद्ध्या इति समृद्ध्यै देवी जुषतामिदो हरिः चक्षुर्देवानां ज्योतिरमृतेऽन्यक्तम् अस्य विज्ञानाय बहुधा निधीयते तस्य सुम्नमषीमहि मानोहासीत् विचक्षणम् आयुरिन्नः प्रदीयताम् अनन्धाश्चक्षुषा वयम् जीवात् ज्योतिरसीमहि सुवर्ज्योतिरुतामृतम् श्रोत्रेण भद्रमुत शृण्वन्ति सत्यम् श्रोत्रेण वाचम् बहुधोद्यमानाम् श्रोत्रेण मोदश्च महश्च श्रूयते श्रोत्रेण सर्वादिश आशृणोमि येन प्राच्या उत दक्षिणा प्रतीच्यै दिशः शृण्वन्त्युत्तरात् तदिच्छ्रोत्रम् बहुधोद्यमानम् अरान्नरेमिः परिसर्वम् बभूव हरिः ओम् शरणु शरणु सुरेन्द्र सन्नुत शरणु श्री सति वल्लभा शरणु शरणु सुरेन्द्र सन्नुत शरणु श्री सति वल्लभा शरणु राक्षस गर्व संहर शरणु वेङ्कटनायका शरणु राक्षस गर्व संहर शरणु वेङ्कटनायका शरणु शरणु सुरेन्द्र सन्नुत शरणु श्री सति वल्लभा शरणु राक्षस गर्व संहर शरणु वेङ्कटनायका कमल भवुडुनु कमल मित्रुडु कमल शत्रुडु पुत्रुडु कमल भवुडुनु कमल मित्रुडु कमल शत्रुडु पुत्रुडु క్రమముతో నీ కొలుకి పుడు కాచినారే చరిగయా క్రమముతో నీ కొలువుకి ఇప్పుడు కాచిన రెచ్చరిగయా కమల భవుడును కమల మిత్రుడు కమల శత్రుడు పుత్రుడు క్రమముతో నీ
దీపతులమర కిన్నర సిద్ధులు అనిమిషేంద్రుడు మునులు దిక్పతులమర కిన్నర సిద్ధులు ఘనతతో రంబాదికాంతలు కాజినారే చరిగయా ఘనతతో రంభాదికాంతలు కాజినారే చరిగయా అనిమిషేంద్రుడు మునులు దీపతులమర కిన్నర సిద్ధులు ఘనతతో రంభాదికాంతలు కాజినారే చరిగయా శరణు శరణు సురేంద్ర సంయుత శరణు శ్రీ సతి వల్లభ శరణు రాక్షస గర్వ సంహర శరణు వెంకట నాయక ఎన్నగల ప్రహ్లాద ముఖ్యులు నిన్ను గొలువగ వచ్చిరి ఎన్నగల ప్రహ్లాద ముఖ్యులు నిన్ను కొలువగ వచ్చిరి విన్నపము వినమయ్య తిరుపతి వెంకటాచల నాయక విన్నపము వినవయ్య తిరుపతి వెంకటాచల నాయక ఎన్నగల ప్రహ్లాద ముఖ్యులు నిన్ను గొలువగ వచ్చిరి విన్నపము వినవయ్య తిరుపతి వెంకటాచల నాయక మా విన్నపము వినవయ్య తిరుపతి వెంకటాచల నాయక శరణు శరణు సురేంద్ర సంయుత శరణు శ్రీ సతి వల్లభ శరణు రాక్షస గర్వ సంహర శరణు వెంకట నాయక శరణు శరణు సురేంద్ర సంయుత శరణు శ్రీ సతి వల్లభ శరణు రాక్షస గర్వ సంహర శరణు వెంకట నాయక శరణు వెంకట నాయక శరణు వెంకట నాయక ओम नमो वेंकटेशाय। इसके पहले गीत में आप सुन चुके हैं मुनीश्वर राक्षस किन्नर समस्त जीव भगवान के शरण में आते रहते हैं। शरण में आने के बाद ऐसा जो स्तुति करते हैं तिरुपति वेंकट नायक के लिए स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अपनी जो प्रार्थना को निवेदन करते रहते हैं। समस्त जीव भगवान के दर्शन के लिए आते रहते हैं, इसलिए शरणागति 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 करके जो समस्त जीव भगवान के शरण में आ जाते हैं। इसलिए हम सभी जो भगवान के शरण में आने से भगवान हमारी रक्षा हमारी देखभाल सब कुछ कर लेंगे। वही हमारे लिए एकमात्र देव है। आप देख रहे हैं आज सरस्वती शारदा माता के रूप में जो भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं। देखिए फूलों की सुंदरता। फूलों के कई रंग होते हैं। फूलों के रंग मनुष्यों के विचार के प्रतीक है। मनुष्यों के जितने विभिन्न व्यक्तित्व होते हैं फूलों के उतने रंग हैं। कोई फूल शांत दिखाई देता है, कोई स्वच्छ दिखता है और कोई फूल सुंदर होता है। कुछ फूल बड़े होते हैं, कुछ तो छोटे। कुछ अच्छे महकते हैं तो कुछ फूलों में गंध ही नहीं होती। मनुष्यों की सोच भी कुछ ऐसी ही होती हैं। कोई मनुष्य विशाल हृदय का होगा तो कोई तंग दिली होगा। इसका मतलब देखिए आप बलिपीठ देख रहे हैं। बलिपीठ इधर बलिपीठ के सामने ध्वजस्तंभ है। ध्वजस्तंभ के आगे चांदी का दरवाज़ा है। विभिन्न रंगों से सुशोभित है। विविध प्रकार के रंग है। इधर की जो सुंदरता तिरुमला मंदिर की जो सुंदरता देखने से हम अपने आप को भूल जाते हैं। साक्षात वैकुंठ है। माने हम हमारे विचारों को भूल जाते हैं। हम हमारे परिवार को भूल जाते हैं। आज देखिए कितनी सुंदरता है। एक बार देखने से हमारा जीवन हमारा
जीवन धन्य हो जाता है। आप देखिए, जो भक्त दर्शन के लिए जा रहे हैं, भगवान का दर्शन एक बार होने से हमारा जो जीवन धन्य हो जाता है। आज सरस्वती माता के रूप में भगवान हंस वाहन पर आरूढ़ होकर मंदिर के परिसर में ऐसा निकल रहे हैं। श्री बालाजी भगवान के ब्रह्मोत्सव में दूसरे दिन की रात्रि को हंस वाहन पर श्री वेंकटेश्वर भगवान ऐसा शोभा यात्रा में निकले हैं। हंस को बहुत विवेकी पक्षी माना जाता है। यह विद्या की देवी सरस्वती का वाहन है। आज मलयप्पा स्वामी शारदा माता के रूप में भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। देखिए, जो मंदिर के जो परिसर में जो कितने प्रकार के विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया हुआ है। एक बार देखिए, इधर जो मूर्तियों को देखिए, बीबी जी है, माता मोहनादि जो मूर्ति है, देखिए कितने सुंदर ढंग से फूल गुच्छों से, गुलदस्तों से कितने प्रकार ऐसा अच्छी तरह से ऐसा सजाया हुआ है। देखिए, आज हंस वाहन पर ऐसा आरूढ़ होना अत्यंत विशेष है। माने हंस क्या करता है, दूध और पानी के जो मिश्रण को, दूध को ग्रहण करके पानी को छोड़ देते हैं। तुलसीदास का एक दोहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। इसका अर्थ है कि विधाता ने, विधाता माने भगवान ने इस जड़ चेतन, जड़ और चेतन पदार्थ विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय।
బంట్లకు బంటై కొన్నిటిపై మరి కోరికల పన్నగ శయనుని బంట్లకు బంటై కొన్నిటిపై మరి కోరికల ఇన్ని కోరికలు ఇది తరగని ఇన్ని కోరికలు ఇది తరగని కొన్నది కోలై కోరుటగా ఇన్ని కోరికలు ఇది తరగని కొన్నది కోలై కోరుటగా హరిగొలిచియు మరి అపరముల తిరముగ అతనినే తెలియుటగా హరిగొలిచియు మరి అపరముల వీణుల వేగట విభునామామృత మూనిన మతి మరియును రుచుల వీణుల వేగట విభునామామృత మూనిన మతి మరియును రుచుల తేనెలు కారెడి తీపుల తనిరుతి తేనెలు కారెడి తీపుల తనిరుతి నానా రుచులై నను చుటగా తేనెలు కారెడి తీపుల తనిరుతి నానా రుచులై నను చుటగా హరిగొలిచియు మరి అపరముల తిరముగ అతనినే తెలియుటగా హరిగొలిచియు మరి అపరముల తిరముగ అతనినే తెలియుటగా హరిగొలిచియు మరి అపరముల హరే 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 ఓం నమో వెంకటేశాయ. వెంకటాద్రి సంస్థానం బ్రహ్మాండే नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति. वेंकटाद्रि के समान कोई दूसरा क्षेत्र इस ब्रह्मांड में नहीं है. वेंकटेश्वर स्वामी के समकक्ष दैव इससे पहले कहीं नहीं था, नहीं होगा. आज सरस्वती वाहन पर आरूढ़ हुए जो भगवान बालाजी का दर्शन करने वाले हैं, फूल मालाओं को देखिए कितने सुंदर ढंग से सजावट किया गया है. निपुण कर्मचारी ही इस तिरुमला मंदिर में ऐसा कर सकते हैं. माने देखिए कतार में कितने सुंदर ढंग से ऐसा जो अलंकृत किया गया है. फूलों की सुंदरता को देखने से एकदम हम अपने आप को भूल जाते हैं, मुग्ध मनोहर हो जाते हैं. हंस पक्षी जातियों में एक अत्यंत विशेष जो पक्षी है. हंस
क्या करता है, दूध और पानी को अलग करके दूध को ही स्वीकार करने वाली पक्षी की तरह इस श्लोक में वर्णन किया गया है। वास्तव में हंस तत्व को पाने का मतलब विवेक को पाना ही है। आजकल विवेक ज्ञान को पाने के लिए कई सालों से लोग तरसते रहते हैं, उसके लिए साधना करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। आजकल हम क्या प्राप्त करना है, विवेक प्राप्त करना है। विवेक से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, शांति मिलती है। हम किस तरह जीवन में आगे चलना, भगवान की साधना किस प्रकार करना, ये सब कुछ विवेक की वजह से हम तो पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए विवेक विशेष रूप से अन्वय करने पर नित्यानित्य वस्तु विवेक को प्राप्त करना है। इस दुनिया में क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत है, उसके बारे में जानना ही विवेक है। देखिए, बालाजी भगवान अकेले ही जो मंदिर के परिसर में सरस्वती माता के रूप में, शारदा माता के रूप में वीणा धारण करके शोभा यात्रा में निकले हैं। भगवान को देखने से हमारे जो क्लेश है, दुख है, सब कुछ भूल जाते हैं। एकदम हमारा मन शांत हो जाता है। విశ్వప్రకాశునకు వెలియేడలో నేడ శాశ్వతునకు హింప జన్మమిక నేడ విశ్వప్రకాశునకు వెలియేడలో నేడ శాశ్వతునకు హింప జన్మమిక నేడ విశ్వప్రకాశునకు వెలియేడలో నేడ సర్వపరిపూర్ణునకు సంచారమిక నీడ నిర్వాణమూర్తికి నిలయమిక నీడ సర్వపరిపూర్ణునకు సంచారమిక నీడ నిర్వాణమూర్తికి నిలయమిక నేడ పూర్వీధరునకు కాలుదనుక చోటేడ పూర్వీధరునకు కాలుదనుక చోటేడ పార్వతీ స్తుత్యునకు భావమిక నేడ పూర్వీధరునకు కాలుదనుక చోటేడ పార్వతీ స్తుత్యునకు భావమిక నేడ విశ్వప్రకాశునకు వెలియేడలో నేడ శాశ్వతునకు హింప జన్మమిక నేడ విశ్వప్రకాశునకు వెలియేడలో నేడ
సహస్రునకు అవ్వలివలేడా నానా ప్రభావునకు నడుమేడ మొదలేడ ఆనన సహస్రునకు అవ్వలివలేడా మౌని హృదయస్థునకు మాటేడ పలుకేడ మౌని హృదయస్థునకు మాటేడ పలుకేడ జ్ఞానస్వరూపునకు కానవిననేడ మౌని హృదయస్థునకు మాటేడ పలుకేడ జ్ఞానస్వరూపునకు కానవిననేడ విశ్వప్రకాశునకు వెలియేడ దోనేడ శాశ్వతునకు హింప జన్మమిక నేడ విశ్వప్రకాశునకు వెలియేడ లోనేడా
మాయాదేవి పట్టిన సముద్రము అది పంచభూతాలుండే అశ్వత్థము పొదలి మాయాదేవి పట్టిన సముద్రము అది పంచభూతాలుండే అశ్వత్థము గుదిగున్న బ్రహ్మాండాల గుట్ల పెట్టే హంస గుదిగున్న బ్రహ్మాండాల గుట్ల పెట్టే హంస సదరపు బ్రహ్మలకు జలజమూల కందము గుదిగున్న బ్రహ్మాండాల గుట్ల పెట్టే హంస సదరపు బ్రహ్మలకు జలజమూల కందము ఈ రూపమై ఉన్నాడు ఇతడే పరబ్రహ్మము శ్రీరమాదేవి తోడ శ్రీ వెంకటేశుడు అనంత వేదాలుండే అక్షయవట పత్రము ధనదేవతలకు శ్రీకర యజ్ఞము అనంత వేదాలుండే అక్షయవట పత్రము ధనదేవతలకు శ్రీకర యజ్ఞము కనలు దానవ మత్త గజ సంహార సింహము కనలు దానవ మత్త గజ సంహార సింహము మొనసి సంసార భారము దాల్చి వృషభము కనలు దానవ మత్త గజ సంహార సింహము మొనసి సంసార భారము దాల్చి వృషభము ఈ రూపమై ఉన్నాడు ఇతడే పరబ్రహ్మము శ్రీరమాదేవి తోడ శ్రీ వెంకటేశుడు సతతము జీవులకు చైతన్య సూత్రము అతిశయ భక్తుల జ్ఞానామృతము సతతము జీవులకు చైతన్య సూత్రము అతిశయ భక్తుల జ్ఞానామృతము ప్రథమై శ్రీ వెంకటాద్రి వరముల చింతామణి ప్రథమై శ్రీ వెంకటాద్రి వరముల చింతామణి కతికొన్న మోక్షపు తత్వరహస్యము ప్రథమై శ్రీ వెంకటాద్రి వరముల చింతామణి కతికొన్న మోక్షపు తత్వరహస్యము ఈ రూపమై ఉన్నాడు ఇతడే పరబ్రహ్మము శ్రీరమాదేవి తోడ శ్రీ వెంకటేశుడు ఈ రూపమై ఉన్నాడు ఇతడే పరబ్రహ్మము శ్రీరమాదేవి తోడ శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ వెంకటేశుడు ओम नमो वेंकटेशाय। अब जो गीत सुन चुके हैं उसमें वेंकटेश्वर भगवान माने श्री बालाजी भगवान के जो तत्व के बारे में बताया गया, वही परब्रह्म हैं।
अनंत वेदों के बारे में बताया गया। संसार का भार धारण करने वाला श्री वेंकटेश्वर है। सभी जीवों के लिए चेतन मूर्ति हैं। भेंट देने वाला जो चिंतामणि हैं। देखिए, हंस से हम विवेक को प्राप्त करना है। तुलसी के एक दोहे में विवेक के बारे में सुंदर ढंग से बताया गया है। तुलसी साती विपत्ति के, विद्या विनय विवेक साहस सुकृति, सुसत्यव्रत राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी विपत्ति आनी, हम भी अनेक विपत्तियों को देखते रहते हैं। विपत्ति आने से, संकट आने से हम तुरंत डर जाते। डरने की बात को छोड़ देना है। पहले ये डर ही हम जो कार्य करने का है वो करने नहीं देता। किसी बड़ी परेशानी के समय व्यक्ति को ये 7 गुण ही बचाते हैं। व्यक्ति की विद्या या ज्ञान, व्यक्ति की विनम्रता, व्यक्ति की बुद्धि, भीतर का साहस अर्थात आत्मबल होना चाहिए। आत्मबल की वजह से जो ना करने के जो काम भी हम कर सकते हैं। अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत। आजकल सच बोलने की आदत कम हो रही है। सच बोलना, कोई ना कोई विपत्कर जो क्लिष्ट या कठिन समय होने पर भी हम सच से हटना नहीं चाहिए। और राम अर्थात राम शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात ईश्वर है। ईश्वर में विश्वास रखना है। ईश्वर में विश्वास रखने से हमारा सब कुछ वही भगवान ही देखेंगे। भगवान वेंकटेश्वर ही हमारी भलाई, हमारी रक्षा, हमारा जो पूरा जो दायित्व स्वामी ही देखेंगे। इस दुनिया में क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत है। देखिए, हम अशाश्वत की ओर जा रहे हैं। क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत है, ये जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। उसके बारे में जानना ही विवेक है। उनकी बातों से अन्वय होता है। 84 लाखों जीव होने पर कोई भी प्राणी बात नहीं की, हंसा नहीं। जो प्राणी शास्त्र एवं गुरु को आधार बनाकर धर्म मार्ग में यात्रा करके सत्य को पता करना है, सत्य को पता करके फिर से जन्म होने का अवसर ना पाकर, आजकल जो भगवान का दर्शन करने का उद्देश्य वही है, फिर से हमारा पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा जो जन्म है, जन्म सार्थक होना चाहिए, मोक्ष प्राप्त होना चाहिए। यही उद्देश्य है। जो भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, सब कुछ का जो उद्देश्य वही है, मोक्ष को प्राप्त करना है। जनन मरण चक्र से शाश्वत रूप से बाहर निकलकर मोक्ष के रूप में ना पाया, लेकिन कौन नित्यानित्य वस्तु रूपी विवेक प्राप्त करते हैं, क्या शाश्वत है, जानकर उस शाश्वत की ओर बदलाव के लिए, माने जो बदलाव होना चाहिए जीवन में, जो बदलाव नहीं है जीवन नहीं है। देश और समय के अनुसार, जो काल के अनुसार, समय के अनुसार हम भी बदलना चाहिए। बदलने वाले ऐसे धर्म को पकड़ने का प्रयास करते हैं। कौन धर्म को अनुष्ठान करते हैं, वैसे लोग ना बदलने वाले सत्य की तरह विशेषज्ञता को प्रकट करते हैं। उसी को मोक्ष के नाम से बुलाया जाता है। अभी तक मैं मोक्ष के बारे में ही बताया था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करना है, शांति तत्व को प्राप्त करना है। शांति तत्व की वजह से हम तो मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष तक जा सकते हैं। उस तरह जानने की प्रक्रिया ही विवेक है। विवेक, हम तो विवेक जानना बहुत जरूरी है। उसी को विवेक चूड़ामणि नाम से बुलाया जाता है। ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंद 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 गोविंद
శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీపతియును ఇతడే పావనపు వైకుంఠపతియును ఇతడే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీపతియును ఇతడే పావనపు వైకుంఠపతియును ఇతడే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీపతియును ఇతడే పావనపు వైకుంఠపతియును ఇతడే భాగవతములో చెప్పే బలరాము తీర్థయాత్రను ఆగమోక్తమైన దైవమాతడు ఇతడే భాగవతములో చెప్పే బలరాము తీర్థయాత్రను ఆగమోక్తమైన దైవమాతడు ఇతడే బాగుగా బ్రహ్మాండ పురాణ పద్ధతి ఆతడితడే బాగుగా బ్రహ్మాండ పురాణ పద్ధతి ఆతడితడే యోగమై వామన పురాణోక్త దైవమీతడే యోగమై వామన పురాణోక్త దైవమీతడే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీపతియును ఇతడే పావనపు వైకుంఠపతియును ఇతడే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీపతియును ఇతడే పావనపు వైకుంఠపతియును ఇతడే వెలయ సప్త ఋషులు వెదకి ప్రదక్షిణములు అలరజేసిన దేవుడా తడితడే వెలయ సప్త ఋషులు వెదకి ప్రదక్షిణములు అలరజేసిన దేవుడా తడితడే నెలవై కోనేటి పొంత నిత్యము నెలవై కోనేటి పొంత నిత్యము కుమారస్వామి కలిమి తపము చేసి కన్న దేవుడితడే కుమారస్వామి కలిమి తపము చేసి కన్న దేవుడితడే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీపతియును ఇతడే పావనపు వైకుంఠపతియును ఇతడే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీపతియును ఇతడే పావనపు వైకుంఠపతియును ఇతడే ओम नमो वेंकटेशाय। इधर रंगनायक मंडप में नवरात्रि कुलुवु या आस्थान हो रहा है, आप देख रहे हैं। इधर कंकण भट्टाचार्य श्री रामकृष्ण दीक्षित ने ऐसा जो भगवान के प्रति जो पूजा विधान कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। सरस्वती के रूप में श्री विष्णु भगवान वीणा धारण करके किस तरह बैठे हुए हैं, गजमालाओं सहित अलंकृत किया गया है। देखिए, इस तरह स्वामी को देखने से हमारा मन पुलकित हो जाता है। इस दुनिया में शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है। शाश्वत की ओर जाना है, अशाश्वत की ओर नहीं जाना चाहिए।
ये जानकारी लेना बहुत जो आवश्यकता है। शंकर भगवत्पाद ने इस दुनिया को एक अद्भुत ग्रंथ भी दिया गया। उस तरह के विवेक को प्रतिनिधित्व करने वाला जो पक्षी ही हंस हैं, इसलिए वह दूध में मिला हुआ पानी को अलग करता है। उस अंश को विष्णु भगवान ने वाहन के रूप में स्वीकार किया गया। कौन इस लोक में शास्त्र एवं गुरु को आधार बनाकर, माने शास्त्र को मानना चाहिए, गुरु को मानना चाहिए, दोनों को, शास्त्र और गुरु को आधार बनाकर धर्मानुष्ठान करते हैं, सत्य को अनुभव में लाने का प्रयत्न करते रहते हैं, फिर से पैदा होने की आवश्यकता को खोजने की भावना को त्रिकरण शुद्धि की तरह करते हैं, वैसे लोगों को भावना भगवान की सहायता जरूर मिलती है। देखिए, भगवान को धूप दीप नैवेद्यों से जो पूजा कर रहे हैं कंकना भट्टाचार्य जी ने, इधर बड़े जीयर स्वामी, छोटे जीयर स्वामी, अर्चक वृंद सभी स्वामी की सेवा में लगे हुए हैं। श्रीकांताय कल्याण निधयेतिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। आप आरती उतारी जा रही है, आरती लीजिए, भगवान का दर्शन कर लीजिए। देखिए, बड़े जीयर स्वामी स्वामी की सेवा में लगे हुए हैं। स्वामी की निष्ठा स्वामी को శ్రీ వెంకటేశు కలమే
प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः सदा अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं